अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सोफिया और हमेशा की तरह ट्यूसडे और वेंसडे आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम फैसल, अस्सलाम वालेकुम अहमद, नादिर और किस किस ने ज्वाइन किया है। एनीवेज जी, हमेशा किसी न किसी टॉपिक पर बात की जाती है और आज का टॉपिक जो है वो हमने सोचा, मैंने और एक दो जो मेरे नजदीक लोग जो मुझे हमेशा मशवरा देते हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अकॉर्डिंग टू जो कल का सेशन हमारा हुआ था उसके अकॉर्डिंगली क्यों ना हम जेलिसी पर बात करें। जेलिसी पर बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि क्यों ना आज कोई बात ना करें। आज का सेशन जो है उसमें कोई बात नहीं करनी थी। अस्सलाम वालेकुम यासिर, क्या हाल है यासिर? कल आपने मुझे बहुत हंसाया, यकीन करें मैं लेटर ऑन भी मैंने जब अपना शो खुद से भी देखा है। अस्सलाम वालेकुम मिशी। तो यासिर मैं बहुत हंसी हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मिशी थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी प्यारी वीडियो बनाकर भेजी और वो वीडियो मैंने शेयर भी की है अभी अपनी स्टोरी पर, और वो मैं दोबारा से वो फुल वीडियो मैं शेयर करूंगी अपने इस पर जो न्यूज फीड होती है आई थिंक इंस्टा की, उसके ऊपर भी। तो थैंक यू सो मच मिशी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे लोग जो है वो लड़कियों के नाम रखकर और सिर्फ बात करने के बहाने जो है वो बना लेते हैं अकाउंट, लेकिन थैंक गॉड कि मिशी उनमें से नहीं है और मिशी बहुत प्यारी बच्ची है। अल्लाह आपको जिंदगी दे और आपकी किस्मत अच्छी करे और मेरी बहुत दुआएं आपके लिए मिशी। अच्छा जी, तो हाँ यासिर, यासिर को मैं कैसे भूल सकती हूँ। यासिर ने तो कल मुझे इतना हंसाया है कि मैं बाद में भी सोचती रही कि यासिर के पास इतनी फनी फनी बातें आती कहां से। ऐसा मतलब जैसे यासिर ने कहा कि जी बर्फ की सिल पे बैठ के, और मैं जिक्र नहीं करना चाहती कि किस हवाले से, लेकिन थैंक यू सो मच यासिर आपने मुझे कल बहुत बहुत सारी चीजों में जो है ना एक नया विजन दिया। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप लाइव सेशन करते हैं, अगर आप थोड़ा सा उसको ओपन माइंडेड होकर देखें ना, और सिर्फ मेरे क्लीवेज को और सिर्फ मेरे गले को और सिर्फ मेरे कपड़ों को और सिर्फ मेरे मसल्स को देखने के अलावा भी अगर आप देखें, तो जो बातें मैं करती हूँ और ये जो बातें आप लोग करते हैं उसमें बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं, बहुत सारी सीखने वाली बातें होती हैं। अच्छा, आज ये जो पैरेट है ना, ये कुछ ज्यादा ही मेरे सर के बिल्कुल पास बैठा हुआ है। इसके ऊपर ना एक हाथी भी है, एक हाथी भी है यहाँ पे, लेकिन ये हाथी थोड़ा दूर है। लेकिन ये वाला जो है ना, ये तोता या कौवा जो भी है, ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मेरी बातें सुन रहा है। एनीवेज, ये सेटिंग्स तो चलती रहती हैं। मैंने थोड़ा सा चेंज भी किया है, मुझे बहुत बहुत लगता था कि कैमरा बहुत नजदीक है, तो मैंने थोड़ा सा इसको डिस्टेंस पर रखा है। और आप लोगों से बहुत सारी चीजें मैं शेयर करती हूँ, तो ये भी शेयर करूंगी कि ये कप मेरे बेटे ने मुझे दिया है और उसने कहा है मॉम द ओरिजिनल सोर्स ऑफ माई गुड लुक्स एंड चार्म, ये मेरे बेटे ने मुझे दिया है। और वो ये कहता है कि उसका जो सारा चार्म और जो उसकी गुड लुक्स है वो उसकी अम्मा की वजह से है। लेकिन मैं ये बिलीव करती हूँ, बल्कि बिलीव क्या करती हूँ, ये रियलिटी है कि वो डिट्टो अपने बाप जैसा है। उसकी पर्सनैलिटी और उसकी शक्ल और उसका जो भी चार्म और स्मार्टनेस और सब कुछ है वो अपने बाप जैसा है। लेकिन मेरा बेटा कहता है कि अम्मा ये सब कुछ मुझे आपसे मिला है। तो एनीवेज, ये मेरे बेटे का एक छोटा सा तोहफा था, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर भी करूं। और वो सब बच्चे और वो सब बड़े, बहुत अच्छा कप है ना, थैंक यू मिशी। तो अपने जो नजदीकी रिलेशंस होते हैं उनमें गिफ्ट देते रहना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत जरूरी होता है। एनीवेज जी, थोड़ा सा हेलो है ना, क्या हाल है ना, थैंक यू, आज आप टाइम पे आई हैं। अच्छा, आज मुझे यास्मीन का भी इंतजार है और हिना तो खैर है ही, मिशी भी है। और कल किसी ने मुझसे स्पेशली पूछा था कि हाय सोफिया, आर यू वॉचिंग खुदा और मोहब्बत सीजन 3? मैं ड्रामे नहीं देखती हूँ, मैंने बहुत अरसा हो गया है ड्रामे देखना छोड़ दिया हुआ है और मैंने टीवी देखना छोड़ दिया हुआ है। मेरे पास टाइम नहीं होता, आई एम सो सॉरी। लेकिन मुझे कभी कभार इधर उधर से खबरें मिलती हैं कि वहां ये हो रहा है वो हो रहा है ऐसे वैसे, लेकिन मेरा कोई खास टीवी के साथ मुझे इतना खास टाइम नहीं मिलता। एनीवेज, कल किसी ने मुझसे कहा था कि जी आपके सेशन में सारे मर्द ही क्यों होते हैं और आपके सेशन में लड़कियां नहीं होती हैं। तो मेरा ख्याल है लड़कियां जो है वो होती जरूर है लेकिन वो बोलती नहीं है। और मेरे सेशन में बहुत बार ऐसा हुआ है कि लड़कियां फीमेल जो हैं वही लाइव आई हैं। बहुत सारी मेरी फीमेल फ्रेंड्स जिसमें जुगन काजिम भी लाइव आई, फिर उसके अलावा
बहुत सारे लोग आए हैं, मतलब मुझे अब एग्जैक्टली नाम भी नहीं याद, क्योंकि मैं इतने रैंडम लोगों के साथ बात करती हूँ. कई कई मेरी जो लिसनर्स थी या जो व्यूअर्स थे, उनमें से कई लड़कियां, पेशावर से मुझे याद है एक बड़ी अच्छी बच्ची थी, उसने लाइव किया. उसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे. फिर मेरी अपनी फील्ड की कई लोग हैं, मतलब जुगन ने मेरा शो लाइव देखा और उसने कहा कि मुझे जाना है, तुमसे बात करनी है. और उधर हमारा टॉपिक भी था, आई थिंक वो टॉपिक कुछ इसी किस्म का था कि लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए और लोगों को उनके बुरे दिनों में, बुरे टाइम्स में उनको संभालना चाहिए, दोस्तों को संभालना चाहिए. तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लोग आते रहते हैं. आज आपको एक बात पहली बता दूं, ना तो मेरा किसी के मियाँ से कोई लेना देना है और ना मेरा किसी के बॉयफ्रेंड से कोई लेना देना है. तो मेरे सेशन में अगर आपके मियाँ या बॉयफ्रेंड आते हैं तो यकीन कीजिए वो मेरे लिए, आप जैसे आप है ना, ऐसे ही वो मेरे लिए भाइयों की तरह. से प्लीज जेलस ना हो. मैंने सोचा था आज का टॉपिक जेलसी रखते हैं, बिकॉज मेरे सेशन में अगर कोई लड़का आता है और उसकी बीवी ये समझती है कि उसका मेरे साथ कोई ऐसा वैसा है या मैं कोई बहुत डेस्परेट हूं, मुझे एक बात बता दीजिए. बताया ना कि मैं आपको एक बात बताती हूँ. देखिए, मैं अमेरिका में हूं, मैंने शोबिज में 20 साल गुजारे हैं. जी बेटा. और अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे काम कर भी रही हूँ और मेरा बहुत अच्छे लोगों से इंटरेक्शन है, इनकाउंटर होता है. मैं बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ. तो मेरी जिंदगी में डेस्परेशन नहीं है. आज का टॉपिक मैंने सोचा था कि जेलसी और डेस्परेशन पे रखें, ताकि कुछ लोगों को ये भी पता चले कि डेस्परेशन या जेलसी की एग्जैक्ट जो वो है ना चीज, वो है क्या. दूसरों के बारे में सिर्फ बात कर देना जो है ना, वो कोई फायदा नहीं. अस्सलाम वालेकुम किरण. अब देखिए, किरण भी तो एक लड़की है. ये सब लड़कियां ही हैं जो मेरे सेशन में आती हैं, लेकिन हर लड़की का जरूरी नहीं है कि वो लाइव आए. और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो ये समझती हैं कि वो कंफर्टेबल नहीं है अगर वो लाइव आएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर उनके अकाउंट्स पर जाकर रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देते हैं. अगर मेरे सेशन में कोई लड़की आती है तो आप लोग उसको जाकर ऐड करना शुरू कर देते हैं. आप लोगों की इतनी बुरी आदत है कि आप उसको रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देते हैं. तो हर लड़की ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती. थोड़ा सा जहन को बड़ा भी करना चाहिए. बहुत सारी लड़कियां इस वजह से मेरे सेशन में नहीं बोलती, हालांकि बेशुमार मेरे टॉपिक्स ऐसे थे जो लड़कियों से रिलेटेड थे, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट थी, जिसमें चाइल्ड अब्यूज की बात थी, जिसमें वुमेन रेपिंग की बात थी. लेकिन सोसाइटी, मैं आप लोगों को नहीं कह रही हूं, बट सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे गंदे अनासर हैं जो अगर कोई भी लड़की किसी प्लेटफॉर्म पर आकर बात करती है तो वो उसको हिट करना शुरू कर देते हैं और वो उसको रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देते हैं और वो उसको मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं. तो लड़कियां अवॉइड करती हैं. थैंक यू सो मच किरण. मेरे बेटे ने मुझे ये गिफ्ट किया था और मैंने इसको बहुत अरसा अपने टेबल पर सजा कर रखा और आज मैंने सोचा कि मैं इसमें चाय पीऊंगी. मिशी ने कहा जी अल्लाह आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे और आपको भी. मिशी ने भी मुझे एक बड़ी अच्छी सजेशन दी थी और मिशी ने कल भी मुझे कहा था कि आप जेलिसी का आई थिंक टॉपिक रखें, और आज भी मुझे कोई बात कही थी, लेकिन मैं उस वक्त पहले रनिंग के लिए गई हुई थी, फिर मैंने एक और छोटा सा काम करना था, फिर मैंने कुकिंग करनी थी, तो मैं जल्दी में मिशी पढ़ नहीं सकी. मिशी ने बल्कि मुझे 1-2 वीडियोस भी सेंड की, वो भी मैंने शायद थोड़ी सी शेयर की हैं. अस्सलाम वालेकुम जनाब, यू हैव पोस्टेड ब्यूटीफुल स्टेटस. ओ थैंक यू सो मच. किसने लिखा है? बिफोर सनसेट ने कहा है. थैंक यू सो मच. अरसलान अरशद है, अली जेब भी हैं. थैंक यू अली. क्या हाल है आपको? अच्छा, अली ने भी मेरे बेटे की चॉइस की तारीफ की है ना, और इसके बीच में लिखा हुआ भी है लाइक मदर लाइक चाइल्ड. बड़े मजे का इसका है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कप. एनीवेज, अच्छा आज का सेशन जो है ना, इसका कोई टॉपिक मैंने रखा ही नहीं है, क्योंकि आज मेरा दिल है आप लोगों से बातें करने को, और आज मेरा दिल है कि फनी बातें करें. बहुत सीरियस हो गई मेरी जिंदगी. कल मुझे किसी ने कहा था कि कॉमेडी पे रखें टॉपिक. अब कॉमेडी पे टॉपिक क्या रखना है? कॉमेडी बजाते खुद एक कॉमेडी है. देसी बॉय ने मुझे मैसेज किया हुआ है कि मुझे कॉल पर लें. हैना ने लिखा है कि आई एम परफेक्टली फिट. गुड गर्ल. हाफिज अदनान ने कि यू आर राइट, गिफ्ट से प्यार बढ़ता है. एग्जैक्टली, जरूर गिफ्ट देना चाहिए. Elise for you when you are coming to Sweden. अभी तो कोविड ही नहीं, कोविड वैक्सीन ही नहीं लगी है, तो हम तो ट्रेवल ही नहीं कर सकते. आपको पता है जो नया लॉ है, एटलीस्ट अमेरिका में तो ये फॉलो हो रहा है कि जिन लोगों को कोविड की वैक्सीन नहीं लगी, दे कांट ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड. लाइक वी कांट लीव अमेरिका बिकॉज हमें कोविड वैक्सीन नहीं लगी. हाँ, मेरे फादर को 2 शॉट्स उसके लग चुके हैं. एक पहले लगा था और 2 हफ्ते के बाद कल उनको एक और शॉट लगा है, जिसका उन्हें कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. ही इज माशाल्लाह 84.
اور بلکہ ڈاکٹر نے بولا تھا کہ ان کو ہو سکتا ہے ٹیمپریچر ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا ڈراؤزی لیزی فیل کرے, لیکن الحمدللہ ابو رات کو بھی میرے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے, بالکل ٹھیک تھے. اور ابھی بھی میں نے دیکھا ہے وہ اپنے بیڈ میں لیٹ کر تو کچھ انٹرنیٹ اور کچھ فیس بکنگ اور اس قسم کی چیزیں, ابو لکھتے بھی ہیں فیس بک پہ کچھ نہ کچھ, تو وہ ٹھیک ہے. لیکن ابھی ہم لوگ ٹریول نہیں کر سکتے ہیں بیکاز ہمیں ابھی ویکسین نہیں لگی. فراز نے جوائن کیا ہے, رئیس نے جوائن کیا, عمر چودھری کیا حال ہے عمر, تھینک یو فار کمنگ. عبدالسرے میم ہر دفعہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے لائیو لیں. اچھا آپ کی ریکویسٹ میرے پاس آئے گی تو میں آپ کو لائیو لوں گی نا. خیام الیاس ہیں, اور آپ کا کیا نام بنتا ہے؟ ثاقب ہے, میاں بابی ہیں. اور دیکھیں جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں, آج ہم نے کوئی سیریس بات نہیں کرنی, کل بہت سیریس باتیں ہوئی تھی, تو آج ہم بات کرتے ہیں کوئی فنی باتیں, اپنی زندگی کے فنی ایکسپیرینس شیئر کریں. میری زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن میری لائف میں ہمیشہ سچویشنل کامیڈی ہوتی ہے, سچویشن ایسی بن جاتی ہیں. آپ کو میں کیا بتاؤں, کئی دفعہ سیٹوں پہ ایسی ایسی عجیب بھونک حرکتیں ہوئی ہوئی ہیں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے, میں اور احسن خان ہم شوٹ کر رہے تھے, ڈراما تھا اینجلز. یہ میں اپنا ناشتہ کرنے لگی ہوں کیونکہ ابھی مجھے آپ لوگوں سے بات کرنے کے بعد بریک فاسٹ بنانا ہے. اچھا تو میں اور احسن خان ہم شوٹنگ کر رہے تھے اینجلز ڈرامے کی, اور وہاں پر مچھر بہت تھے. سیڑھیوں کے نیچے آپ نے دیکھا نا ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے, وہاں کھڑے ہو کر میں اور احسن ڈائلگس بولتے ہیں, اور ہر 2 سیکنڈ بعد ایک مچھر آ جاتا ہے, ہر 2 سیکنڈ بعد ایک مچھر آ جاتا ہے. ایک بہت سمجھدار تھا ہمارا اسسٹنٹ, اس نے کہا, آفتاب اکبر کا پلے تھا وہ, جو لوگ جانتے ہیں آفتاب اکبر کو وہ انہیں یاد بھی ہوگا, جو میرے ساتھ تھے. ناجیہ بیگ میرے ساتھ تھی, حسن میرے ساتھ تھا, تمر میرے ساتھ تھی, تمر ابھی بھی کبھی کبھی جوائن کرتی ہوتی ہے, اور بھی کافی لوگ تھے جو میرے ساتھ. فردوس جمال صاحب تھے ہمارے ساتھ اس پلے میں. تو مجھے یاد ہے کہ میں اور احسن خان کر رہے تھے ریکارڈنگ, اور ایک سیانے نے آ کے کہا, سر جی مچھر بڑے نے, سر جی کیمرے دے وچ مچھر آ رہے ہیں. اور ہم بھی بار بار نا یوں کر رہے تھے, اور بار بار اس طرح سے. تو میں اور احسن کھڑے ہوئے تھے, تو اس سمجھدار نے نا ہمارے کھڑے کھڑے اسپرے کر دیا. اب آپ کو نہیں اندازہ ہوگا, مجھے پہلی دفعہ یہ تب پتا چلا تھا کہ وہ جو مچھر مار اسپرے ہے اس کے سائیڈ افیکٹس انسانوں پر کیا ہوتے ہیں. اس نے ایک دفعہ اسپرے کیا, دوسری دفعہ کیا, اور ہم وہاں کھڑے ہوئے تھے. کوئی 5-6 دفعہ نا اس نے بھر کے اسپرے کر دیا. ہمیں بھی آف کورس سانس کا پرابلم ہو رہا تھا, لیکن مجبوری یہ تھی کہ میرا خیال ہے صبح کے 4 بج رہے تھے, ریکارڈنگ ختم کرانی تھی, ہر بندہ فرسٹریٹڈ تھا, ہر کسی کا یہ دل تھا کہ بس کسی طرح جان چھوٹے اس شوٹ سے گھر جائیں. ہوا کیا, وہ جو مچھر اسپرے کر رہا تھا نا, کیا نام ہے, فلپس نہیں, سوری میں تو بھول ہی گئی ہوں, پاکستان کی چیزوں کے نام ہی نہیں مجھے یاد آتے. مورٹین تھا آئی تھنک. اس نے جو اسپرے کیا تھا نا, اس کے سائیڈ افیکٹ یہ تھے کہ میں نے اور احسن خان نے ہنسنا شروع کر دیا. ابھی بھی کبھی احسن کا کوئی لائیو انٹرویو ہونا تو وہ شاید اس کو, اگر آپ اس کو یاد دلائیں تو اسے یاد آئے گا کہ میری اور اس کی شوٹ میں ہم کانسٹنٹلی ہنسنے لگ گئے. ہماری لائنیں بھول گئیں, ہم لائن بولنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور ہم ہنستے تھے. وہ ہوا کیا تھا, وہ جو اس نے مارٹین اسپرے کیا تھا اس کا ریئیکشن تھا, بیکاز مارٹین جو ہے وہ مچھروں کو مارتا ہے اور انسانوں کے مسل ڈھیلے کر دیتا ہے. آپ لوگوں کی میسجز آئے ہوئے. اچھا جی, خیام ہے, خان چودھری ہیں, خلیل چودھری لاہور ہیں, اور میں آپ میں سے کسی کو نہیں جانتی, اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میری سیشن کی کیا ڈیوریشن ہے. اچھا جی, محمد دورانی ہے, محمد, آپ لوگ جو نام جوڑ کے لکھ دیتے ہیں مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا. محمد زگزونگ, یہ کیا نام ہوا. عمیر ہے ہمارے ساتھ, محمد جمیل ہے, وردہ رحمان ہے, اور وردہ ایک میری بڑی پیاری دوست بھی ہے, پتہ نہیں وہ ہے کہ نہیں. مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے پلیز. حافظ صاحب نے کہا کہ مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے. حافظ صاحب میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتی ہوں, مجھے پلیز بتائیے. عمر نے پوچھا کہ جی لائیو ہے, میں نے کہا جی بالکل لائیو ہوں. اور یاسر ہے ہمارے ساتھ, حارث ہیں. اچھا حارث کہاں گیا ویسے ہمارے حارث. یاسر نے کہا جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. یار صوفیہ پالیٹکس میں انٹرسٹ ہے؟ نہیں جی مجھے بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہنا نے کہا لینا دینا
और वकार ने हाथ हिलाया, उमर ने कहा कूल, आसिम भी आए हैं हमारे साथ, और इशफाक है। अच्छा, तो बहरहाल आज का जो सेशन है उसमें कोई मैंने तो टॉपिक ही नहीं रखा भाई। कल हमने बहुत सीरियस गुफ्तगू की थी। सुहेबुर रहमान ने हमें ज्वाइन किया है, नवीद हमारे साथ हैं, बिलाल हमारे साथ हैं, जितने भी लोग हमारे साथ हैं, आप में से कोई भी अपना कोई फनी बात शेयर करना चाहते हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कल सबने कहा था कि जी बहुत सीरियस बातें होती हैं तो क्यों ना कुछ फनी बात की जाए। किरण ने कहा जी बिल्कुल ठीक कहा। किरण किस बात पे, मुझे अब सॉरी बातों में बात भूल गई, किस बात पे बात हो रही है। महर ने कहा है पॉइंट तो है, ये बात की है महर ने। मोहम्मद ने कहा हाँ एग्जैक्टली। एम जाफर ने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिशी एब्सोल्युटली राइट। हादी ने कहा, अजीज ने कहा चाय चाय चाय, वाह। अयाज ने कहा आपके अलावा 7 साल में हमें हराम है किसी को भी रिक्वेस्ट की हो। आपके अलावा, ये अयाज ने कहा है कि आपके अलावा 7 साल में हराम है कि किसी को रिक्वेस्ट। स्वीट हार्ट है आप तो, बहुत अच्छे हैं फिर तो। खलील ने कहा है जी हेलो, और पॉजिटिव टॉपिक की तरफ भी आए। भाड़ में गए पॉजिटिव टॉपिक, डेली पॉजिटिविटी पे इतना लेक्चर दिया, इतनी बातें की हैं कि एंड में लोगों की बीवियों ने फोन करके लड़ना शुरू कर दिया। ऐसी पॉजिटिविटी फैलाई है मैंने, आप चेक करें जरा। अली है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, मैडम आप बहुत अच्छी हैं, प्लीज मेरा पेज प्रमोट कर दें। जरूर, क्यों नहीं भाई, प्लीज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो पाकिस्तान से हैं उनका पेज जरूर ज्वाइन कीजिए, ट्राई कीजिए। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन अगर मेरे सेशन में उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है तो मैं बिल्कुल आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, बिकॉज अगर ऑर्गेनिक चीज है तो अच्छी ही होगी। स्पेशली खाने की चीजें जो है वो बहुत अच्छी होती हैं। चलो जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। मैंने सोचा था थोड़े से आपके मैसेजेस पढ़ लूं। हाफिज साहब ने कहा जी मैडम मैं भी आपका लिसनर हूं। थैंक यू सो मच हाफिज साहब, थैंक यू सो मच। मैंने आप लोगों को बड़ी दफा ये बात की और आज फिर कह रही हूं भाई, जो मेरा सेशन देखना चाहता है मोस्ट वेलकम। मैं बहुत खुश होती हूँ अगर आप मेरे सेशन में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप नहीं देखना चाहते निकल जाएं। ये कोई पीटीवी का जमाना थोड़ी है कि बस एक ही चैनल आपने बैठे रहना। ये तो सोशल मीडिया का दौर है। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें फजूल हैं, बकवास हैं, तो आप स्विच कर लें, आप किसी और के पास चले जाएं, आप उसकी बात सुन लें, क्योंकि मैंने तो अपना टाइम पूरा करना है। मैं तो सोचती हूं कि भी मेरा 1 घंटे का सेशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे का सेशन एवरी डे, एवरी टाइम 2 घंटे से ऊपर ही होता है। हादी ने कहा जी एंड आई नो आप बहुत अच्छी तरह डिटेल से बात करती हैं, तो काइंडली पॉजिटिव एक्सपीरियंस की तरफ भी आए। पॉजिटिव एक्सपीरियंस तो मेरा ख्याल है सबके मोस्टली पॉजिटिव ही हैं। थैंक यू सो मच। अली ने कहा यू आर लुकिंग वेरी गुड। अच्छा, बाय द वे मोस्टली लोगों के एक्सपीरियंस पॉजिटिव ही होते हैं, बहुत कम लोग हैं जिनके नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं। तो मैं किसी की जाती जिंदगी का नेगेटिव एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर डिस्कस भी नहीं करना चाहती, बिकॉज हर किसी की पर्सनल प्राइवेट लाइफ है। मैंने हमेशा आप लोगों से भी यही कहा है कि प्लीज दूसरों को क्रिटिसाइज ना करें, स्टे पॉजिटिव, स्टे इन योर ओन शूज। किसी को आपको क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको नहीं पता जब उसने कोई हरकत की या उसने कोई गलती की या उसने कोई गुनाह किया या उसने कोई सवाब किया, तो आपको नहीं पता वो किस सिचुएशन में था। तो मेरे और आपके जज बनकर फैसला करने का कोई तुक नहीं बनता। मुझे ये आपको कुछ नहीं कहना चाहिए, ये मेरा जाती ख्याल भी है और आपसे हमेशा मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ। अच्छा जी, मिशी हमारे साथ हैं जी, हंसे आज आप और हम भी। एग्जैक्टली वही तो मैं कह। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन, कल मैंने आपको बड़ा मिस किया भाई। एक औरत आई हमारे सेशन में और उसने कहा जी आप तो एक फ्रस्ट्रेटेड औरत है और आपके सेशन में तो सारे मर्द आते हैं, यहाँ पे तो कोई औरत ही नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि ये कोई खाड़ी की दुकान थोड़ी है जहां पे औरतों ने आना है। भाई मेरे सेशन में वही आएगा ना जिसका दिल करेगा, मैं किसी को घर से पकड़ के तो नहीं लाऊंगी। और अगर मेरे सेशन में मर्द आते हैं तो मर्दों की मेहरबानी है भाई, बड़ी बात है। मर्द तो बहुत समझदार होते हैं, अगर उनको लगता है कि मैं कोई अच्छी बात करी तो ही वो आते हैं ना, वरना मेरे साथ किसी किस्म का ठरक झाड़ने का तो फायदा ही नहीं, क्योंकि मेरा तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता ठरक पे। तो यास्मीन कल मैंने आपको बड़ा मिस किया और मुझे पता चला आपने बताया था कि आप बिजी थी। हारिस तुम्हारी इतनी लंबी एब्सेंट है ना,
ہے نا حارث؟ تھینک یو سو مچ حارث. بٹ دس از ناٹ فیئر حارث. آپ نے تو ہمیں بالکل جو ہے نا بیچ چوراہے میں چھوڑ دیا حارث. آپ سے تو میں نے بڑی باتیں ڈسکس کر پلیز. حارث جو ہے وہ ہمیشہ ایک بہت پیارے دوست کی طرح اور ایک بہت بڑے سپورٹر کی طرح اور ایک بہت میری خیر حارث کے لیے بڑی دعائیں اس سال میں انشاءاللہ مجھے امید ہے بہت ہوگا. لیکن حارث کا میرے ساتھ اور انسٹاگرام کی فیملی کے ساتھ ایک میرا خیال ہے بہت گہرا تعلق ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ سب لوگ بھی حارث کو مس کرتے ہیں اسپیشلی جب حارث کی کسی بھی سیریس قسم کے ٹاپک پر بات ہوتی ہے تو حارث کا پوائنٹ آف ویو بڑا زبردست ہوتا ہے. خلیل نے کہا ہے جی کال نے حارث. رضوان نے پوچھا حارث کیسے ہیں آپ. میں نے حارث کو کال ملائی ہے. حارث اگر کال نہ اٹھائی تو بس ختم, سب تعلقات ہمارے ختم. اچھا جی, رضوان نے کہا ہے غلطی کر کے انسان سیکھتا ہے. ایگزیکٹلی سیکھتا بھی اور پھر نہیں سیکھتا یا سیکھتا یہ اس کا مسئلہ. ویسے آپ غلط کیا ہے آپ نے, ویسے بہت غلط کیا ہے آپ نے. ان کتاب نے کہا ہاں میں نے تو بہت ساری چیزوں میں بڑا غلط کیا یقین کریں, لیکن میں نے اتنا غلط کیا کہ بس پھر مجھے پتا چل گیا کہ بس غلط نہیں کرنا. علی نے کہا there's really bad, no one should say any rude comments to you or exactly to me or anybody, especially سوشل میڈیا پر آ کر جب آپ بات کرتے ہیں اس سے بہتر ہے گھر میں بیٹھ کے اپنے مسئلے حل کر لینا. ایک مسلمان عورت کو وہ زیب نہیں دیتا جو اچھا وہ جو ہے نا, اچھا یہ تو اب میرے نا میرا خیال ہے یہ تو میرے گریبان میں گھسنے لگ گئے ہیں. کون ہے یہ؟ ان کتاب. ایک مسلمان عورت, مجھے ایک بات بتائیں, مسلمان عورت کو کیا زیب دیتا ہے؟ ایک مسلمان عورت کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ آپ کے نیچے لیٹ جائے بغیر نکاح کے. ایک مسلمان عورت کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ آپ کے جیسے چولوں کو منہ لگائے اور آپ جیسے چولوں کی باتیں سنے. کیا یہ زیب دیتا ہے اس کو؟ نہیں زیب دیتا نا. تو اس لیے میں نے آپ کو بلاک کر دیا, کیونکہ اگر میرے مسلمان ہونے کو, پہلی بات تو یہ آپ نے مسلمان کی ڈیفینیشن کیا رکھی ہے. میں نے خیر سیریس بات نہیں کرنی ہے, اور آج چونکہ میرا دوسرا سیشن ہے اور اس کے بعد ہفتے کی چھٹی ہے تو میں نہیں چاہتی کہ آج میں آپ کی کسی بھی روڈ کامنٹ کے اوپر کوئی بات کروں. اینڈ آئی ڈونٹ گیو اے شٹ اباؤٹ یور روڈ کامنٹ. سمپل, اٹس نان آف مائی بزنس. جو مرضی آپ کہتے ہیں کہتے رہیں, یہ آپ کی سوچ ہے. تو آج ہم بات کریں ہنسی مذاق پہ. او ہاں مجھے یاد آ گیا تھا, چھوڑے ساری باتیں. آج تو میں نے آپ لوگوں سے ایک بات کہنی تھی. پلیز یہ جو 26 لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں نا, آپ سب لوگوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے, میری اس ویڈیو کو وائرل کرنا. میں اس میں کیسی حرکت کروں گی, آپ اس کو وائرل کر دیں. آپ ایک تو کسی ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے ننگا ہونا بہت ضروری ہے. یہ بڑا پرابلم ہے ہمارے پاکستانیوں کو, کیونکہ سیدھی ویڈیو یہ وائرل کرتے ہی نہیں, یا اس میں کوئی نہ کوئی گھٹیا بات ہونی ضروری ہے. لیکن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں 26 لوگوں سے کہ پلیز میری یہ ویڈیو وائرل کرنا, کیونکہ جو میں آپ کو کہنے لگی ہوں بہت امپورٹنٹ ہے. میں بتاتی ہوں میں آپ کو کیا کہنے لگی. مسی اچھا آپ بہت اچھی پرسن ہیں, آپ کسی کی باتوں میں دھیان نہیں دیں, ہے نا, پازیٹیو باتیں کریں. بالکل ایسے. علی نے پوچھا ہاؤ آر یو, wanted to share funny incidents. اوکے میں عمر آپ کو فون کرتی ہوں. اچھا جی, میری جو آج کی ریکویسٹ ہے نا آپ سے, وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا. میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز میری آج کی ویڈیو اور سیشن کو وائرل کر دیں, کیونکہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں. صوفی احمد آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہے, اللہ کا واسطہ ہے مجھے کوئی طریقہ بتائے وزن کم کرنے کا. السلام علیکم عمر. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بہت ٹھیک ہوں, ہٹی کٹی بالکل ٹھیک ہوں. ہو رہی رائٹ. اچھا ایک فنی انسیڈنٹ شیئر کرنا تھا. آئی نو بہت لوگ کرٹیک کرتے ہیں آپ کو, ان کو اگنور کیا کریں. آج بڑا اچھا کہ کوئی ٹاپک سلیکٹ نہیں کیا, فنی انسیڈنٹ ہے, آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ود یو. ہے نا, یا اس کو اگنور کیا کریں. آئی مین ایک کمنٹ, آئی نو بندہ ہائپر ہو جاتا ہے, تھوڑا سا اپنا ٹیمپو خراب کر دیتا ہے, باقی 25 لوگوں کا کیا قصور ہے. باقی 25 لوگ انجوائے کرتے ہیں کہ آج صوفیہ جو ہے نا اس نے یہ کہا. یا میں اسٹارٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کی جو اسٹریمنگ ہے اس کو بھی وہ انجوائے کریں. اچھا انسیڈنٹ میں اس کو جلدی ریپ اپ کروں گا, رائٹ. اچھا ایک انسیڈنٹ یہ تھا کہ بیک 15 ایئرس اگو, ٹھیک ہے, آئی واز لائک سم ویئر اراؤنڈ 16 or 17 years old, right.
تو میرے والد صاحب کو شوق تھا جانے کا, جو ہوتے نہیں مزار وغیرہ جہاں پہ ہی رانجھا والیاں ہوتی ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. میرا دل کہ میں بھی ڈیڈ کے ساتھ جاؤں نا, اور وہ کہ چلو ساتھ چلو. میں بھی ساتھ گیا, میں چھوٹا سا تھا. تو وہاں پہ لوگ نا بھنگ پی رہے تھے, بھنگ, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میرا بڑا وہ تھا, ایک کیوریوسٹی تھی کہ آئی وانٹیڈ ٹو ٹرائی. لیکن میرے والد صاحب کہتے تھے وہ اصل میں نا پاپڑ ملتے ہیں پاکستان میں, آپ کو آئیڈیا ہوگا بھنگ کے پاپڑ. جی جی, پاپڑ ٹائپ سے ملتے تھے. اچھا, میں نے نا بھنگ کی باتیں اتنی سنی ہوئی ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے. حالانکہ کئی دفعہ موقع آیا ہے کراچی میں, خاص طور پہ ہولی وغیرہ پہ نا, کہ بڑی دفعہ موقع آیا کہ جی بھنگ کے پاپڑ اور بھنگ کی وہ جو ہوتی ہے, میرا خیال ہے سنڈائی سی ہوتی ہے, لیکن میری کبھی ہمت نہیں پڑی. اچھا, وہ کافی میں آپ کو پاپڑ کی بات کرتا ہوں. وہ یوزلی نا پاکس وغیرہ بھی ملتے ہیں, جس کو ہم دال والے پاپڑ. اچھا اچھا اچھا, میں نے ڈیڈی سے کہا اپنے کہ نا مجھے نا وہ میں نے پاپڑ کھانا ہے, تو اس سے کچھ ہوگا نہیں. میرے والد صاحب بزرگ تھے, وہ کہتے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ان پاپڑ وغیرہ سے نا. اچھا, ہم نے 2 پاپڑ لیے 20 روپیز کے, ٹھیک ہے. ایک انہوں نے کھایا, ایک میں نے کھایا, ٹھیک ہے. اور آدمی نے کہا تھا یہ بھنگ والا پاپڑ ہے, ٹھیک ہے. اب میرے ڈیڈ نے بھی کھا لیا, میں نے بھی کھا لیا, اور کچھ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد, ٹھیک ہے, اب یہ جو میں بات آگے